नमस्कार मोर आज आम ओडिशा ड्राइवर संघ आंदोलन देखा आंदोलन सरकार अनुरोध करते मानव ड्राइवर भाई दाबी तो से दाबी भितर गोटे हूँ मुख्यतः जीवन बीमा 20 लाख पेंशन योजना 55 वर्ष पर पेंशन योजना और अन्य सहायता सब दाबी रही मोर अनुरोध नवीन सरकार जे दयाकोरी समस्त आंदोलन पूरा करती किसी गोटे भाई मैंने आपने समस्त कहते सरकार टे दयाकोरी समस्त ये दाबीटा अच्छी पूरण करदे भल से जो दुख कष्ट रास्ता कर सब आंदोलन कर जनसाधारण भी समस्ते असुविधा सम्मुखीन होती से जिनस बहुत समय रही दाबी अच्छी पूरण बहुत समय स्ट्राइक कले जनसाधारण समस्त असुविधा हम जोटा अच्छी ट्रांसपोर्ट समस्त गाड़ी माल आसवा परिवापत्र आम समस्ते खाली जनसाधारण समस्त असुविधा हम तेणुक नवीन सरकार दाबी पूरण कर आम देखा कि ड्राइवर भाई मैंने केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट दूरिया छक स्ट्राइक होती केन्द्रापड़ा को दूरिया छक जोड़ी से छक ड्राइवर भाई आंदोलन
ଦେଖିଲେ ଏବେ ଭାଇମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଛି ସମାଧାନ ବାହାର କରିବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ରହୁଛି ଭାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ଖାଇବା ବି ଚାଲିଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବର୍ଷା ମାଟି ଉଠଉଛି। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ।
এটা ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରୋଡ଼ ହେଲା କି